شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار ومن أهوال أهل النار. الحمد لله إذا كان وينام pẽgr sẽn yaa pẽg yɩlenga pẽgr sẽn malge pẽgr sẽn pidi dãmb d pẽgda wẽnnaam d soeesda wẽnnaam d waoogda wẽnnaam d zɩsgda wẽnnaam tɩ yaa wẽnnaam la yɩɩdlem soaba yaa wẽnnaam la maan neer soaba yaa wẽnnaam la segd sõng soaba la kota wẽnnaam pʋʋsg la tɩlgre la yʋlsg la barka la neemã sẽn ka saabo مقتدين جوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيزا كرام لا صحارس لا يانسي لا لإعلام يوسف سنة وبملو وقوه الناي بتشين تلغرامبا لا بنانجيك بمفوني مارغي حالنا تونها دين دولداري وان دفان لو وقوه يا ينبى الإسلام زما إيرابا لا يتغبا بانيا ti tonda Burkina Faso amba wenna mana ton nema siya nema kasanga wenna ko ton yidlum sun bedma wenna lebe yul so tondo yul so sen yalme yinne na kan se ko ya ti wenna mana ga sewa ko do den sewa ya soma har kiyengo sarni me ko da ya soma ritila be me apasa me ayala ga me لبنبو النعمة وقوة يسا تونا لما ندى سيغل صومو تزابرا هندا دي تنغا أذيك دا سابو رين لاتي واتمي بانيام واتمي زمستاب واتمي تدمبيسي هنريس هندا زوين باسك تنسي لا زوين بحر زعسي أبو صغفا جلي لبرون كودلي انتو بيبيري هلن كودا لبتوب ننتيا صوما karambo sẽn da pare tʋʋmẽ sẽn da pare a wʋsg fãa d rõn pagsame tɩ ya wẽnnaam yɩɩdlem la wẽnnaam segl sõngo leb n bɩa pʋgẽ yɛsa tɩ wẽnnaam le maana segl sõngo tɩ d zamaana nin-pukrã la developmã wã a rɩka na kem sõng mosã tɩ sã n yɩ tẽngã zãadba b tara midig pãnga b yʋngo bõe-toogo ne tʋgmã tẽngã na kẽng taoore nin-pukr na zĩndi nimbuire na paam laafi vɩɩmã na yɩ sõma d yãtame soya tara mansʋgo usine dãmbã tara tagsgo tʋʋm tɩ d kõbg tɩ tara waano zĩnd ya zabr tʋʋm teedo
ya koor tʋʋm teedo ya laafɩ tʋʋm teedo a fãa gil watame ya wẽnnaam neemã kogo toor-toore d sẽn ba tõe sõbe n bãnga tɛka la yella sã n ya woto n ma biisem nong-n-taase ad sãn dat ne tõnd mosã n na yella tɩ neemã kãngã paam n duur ne tõndo tɩ tõnd me duur ne neemã kãngã n paam n yõodo sẽn zao ne tõndo ya tõnd yik n tũ sabab ninsba la d tõe soɛɛ ninsba wẽnnaam sẽn gãnere t'a yaa sabab ninsb sẽn tõe n duur neemã la d tõe n kaoos ned neemã pʋgẽ n yi bãmba pʋgẽ d na n sõdame dẽn pipi sabab sẽn tõe n sõng tɩ neemã kãngã duur ne tõndo yaa tõnd sẽn na n pʋʋsd wẽnnaam barka yaa tõnd sẽn na n pẽgd wẽnnaam yaa tõnd sẽn na n soeesd wẽnnaam bala wẽnnaam buume t'a sã n kõ a yam neemã a sã n maana yam neere yamba sã n sake n pʋʋs wẽnnaam bark la a pẽg wẽnnaam wẽnnaam buuda neemã wã kõ wẽnnaam yãlgda neemã wã kõ rẽso tɩ wẽnnaam yeele wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum tɩ sɩd la hakɩɩka tẽeg yã wẽnnaam sẽn wa n moone wing yãmb fãa gilli tɩ sɩd la hakɩɩk wẽ la tɩ yãmb sã n pʋʋs maam wẽnnaam bark ne mam sẽn kõ yãmb neemã la yĩngã maam wẽnnaam wẽndame sɩdgd wẽnego tɩ m na n paasa neemã wã n kõ yã la y sã n na n sõm zɩɩlem n pa pʋʋs maam wẽnnaam barka maam wẽnnaam sɩbgra zabdam sɩbgrã a zabdam rẽnd neemã wa gũn zugu neemã wa duumu a pipi saba ya tõnd sẽn na n pʋʋsd wẽnnaam bark yaa tõnd sẽn na n pẽgd wẽnnaam a sabab n yiibu soaba yaa tõnd me sã n na n kot wẽnnaam t'a kod neemã la a duum neemã wã yedo a kod neemã la a yalga rẽnd wẽnnaam kosgo ya bũmb wẽnnaam sẽn sãabge tɩ d kosa la a leb n pʋlme tɩ d sã n kosa a na leega kosga rẽnd wẽnnaam pʋlmame tɩ d kosa la d bõosa la a le pʋlme tɩ d sã n kosa n bõosa a na leegame a na n kõt la neer la bũmb la ninga dẽn wẽnnaam yeelame wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum ad yãmb soaba yeelame yaa bõose maam wẽnde tɩ m na neera y bõosgo rãnd tõnd sã n kot wẽnnaam laafɩ kot wẽnnaam hitla kot wẽnnaam barka kot wẽnnaam neemã kogo toor-toore tɩ yaa d dĩinã neemã tɩ yaa d vɩɩmã neemã ad wẽnnaam na n sɩdga lame n kõdo wẽna yalb neemã rãmb n kõdo sabab n bala kãab soaba n tõe n sõng neemã da duune yaa tõnd sẽn na n zik neemã wã n sõngd ne yĩtu wẽnnaam la wẽnnaam sã n kõ yam neemã a sãn dat neemã wa kaos ne sã n dat neemã wa duune baa rɩk neemã wã n tũ wẽnnaam wẽnd sã n kõs laafɩya a sã n kõs arzɛk yaa a sã n kõs tag yaa a sã n kõs bii yaa a sã n kõs zak yaa a sã n kõs bõn-yõmdga fo sã n rɩk neemã kãngã na n sõngd n tũ wẽnnaam neemã wã kẽngda taoore wẽnnaam yalgda neemã wã ad yaa rẽnso tɩ wẽnnaam yeel makrãm yaa tɩ falyabudu rabba hada albayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف wẽnnaam yeela makrãmba maa wẽnnaam maana yãmb neemã kãsenga tɩ yãmb tar minimo tɩ yʋʋm fãa y tara voyage degdg n yib n maande wao saha y kẽngda saam tʋʋlo saha y kẽngda yãmane hal n paam arzɛk tɩ yaa sõma yãw sabab yɩ yaa falyabudu bo loog n sak n tũ bo loog n tũ la d yembe wʋʋkãngã soaba ya makʋʋgã sobda ninga sẽn dɩlga bãmba n yi kom pʋgẽ la a leb n kõb laafɩ la bas yam n yi zaba la rabeemdo la wẽnnaam tẽeda b la ne tɩ kam tɩ b la be kom pʋgẽ la ya wẽnnaam n tɛgsba n yiis koga b tẽer yel-kãngã n tɩ wẽnnaam b kam tɩ b la be zab pʋgẽ la kista pʋgẽ la a yees la rabeem pʋgẽ tɩ wẽnnaam kõb bas yam n yɩɩs rabeemdã la zabã n basba bd tɩ koma la zabã n pʋʋs wẽnnaam barka la b tũ wẽnde n yem wẽnnaam tũudmã pʋgẽ sabab n na n paam naam soaba n tõe n bũmb wẽnnaam neemã n yam zugu ya yamã sẽn na n zãaga mengd wẽn-kɩɩsgo n zãaga mengd zu-nuub rãmba n zãaga mengd tʋʋm yeelo rẽnd yam sã n vʋya n zãaga mengd wẽn-kɩɩsg koaba toor-toore t'a lagm n taa dãmba t'a bɩdgã rãmba t'a zu-nuub bɛda t'a zu-nuub bõon sã n tõog tɛka
den yam san yi da min san da ne ki so wannan bunda ne masu bari ne ma yo wanki sun ya sababa yebure sai kin ne ma bahar yamba on tuba ka bahar yamba ren zamin wanki so aya sababin bun ne ma mun ya alquran ko on te boy وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لأن وانا منك كان بيدكن دار الله من تندو تتنga يمري تنga يا ماك تنga يا تنga بدلاتي بوين لا باسم يم بوين هاتي ريبه دين سوما riba yi da sun ko to to wati ri to mo ba ta ore ore den ya tin da lahi ti abaham yam ya ribo ya gunno la tin ba kafarat bi anhumillah o ba na kifir mo wana o ma na so zilo o ba bu wana baraki o ko tu wana ni bal o rika wana ne mo wa anale wa kif wana rika wana ni na le kif wana wannan nan ne musba kun larabe da yaisa ariran da yin gawara ko la tawla yi dum wato la wannan bloka ito aban da zeme ta ban la wannan mika kiska ko lo ya no don ti go ko la zaba la kistaba sababa ya ban kafarat bi anumillah ay burita wannan ne ma man so zero mo wendi to wannan nasi ko ba dan mun ga mo ha wannan har sik ne ma ko ne ba arsan ba gusi ndi ko wannan bin da wuri ki so wanda a wannan ya ko da wannan sara da ya ko ti sababa nan ba wannan so ba hanke so to wannan ne ma du ni tondo ya tono nan ko wannan hamma na ba mutu ya sabar ti ne ma wawa ya tono nan ko ba ba a bar wannan kine da ya rasa hanin ni sababa ba sai ni mutu ni sababa na yana wato ni sabab tineri sabab tinni mata fogo maznika sababa na kera sababa la ko men no kuma ni sabab tinni mata fowa fuso sababa la fo kera la ko men no kuma sababa tin handi bi dara ko wai to men bi ni ma do ni ko wa wani aka ne ke ya sabab ne ma ko wai wani bi ni ya sababa ba waso da san FDS la mu GDP anda la mutenga bonere la mutenga naba la riya da fajili ya bam la sababu ya bam ni bana antum tuma amba sab goyim ndika du mon to mun joro la nema so watan dan nin kay se to so mo piaga bala ne le principa da ko mo non ko adna biyama ila min sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yashkuru allah man la yashkuru an-nas arpa ko wen baraka nini pa ko ne baraka e nini ma tinir sama na nema arode be yibu akar sala ni naba ni rakare ni tiro sama na nere ito ko baraki nin kan masoba apar kus wenna me baraki amba kus wenna baraki me wenna wara ne man basar nabi amli bi ila me yasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam timman asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. النبي أمام نجاكا تنر ساما نهنيري يرهان سبب تسمم تفو بفما ما نهنيري لبسي أفو ما نهنيري لبسي ما نهنيري بود لبسا لفها بطرين نما نهنيري بود لبسا بلقص من نقوان ebara yi da fo an ko fo bomu ni ne ba to wannan lafsa buji ko mana do atita fo me ngawni amo do aka na ata ne da ne ko ma mu ko to le ni sa anton ren to ga so sa anton nan bala ne ma ma du ngam ko e sababa nan ti ba ho yu do so ba on cho so ton tin ne ma ma du mi ya ton min se ni ta soka ton nan yu he ta ton hanan ko da bin nan ba tono nan ke tabiyele dar wannan san gisto nun buki to kun su ya yilma ton dara ba han ne tara ton ci da taba ton yule da ta wannan nan yule hilla anan shi ke ne mara barakan ko
وانتم تميلمي صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي آمين لك تولى هدبان مما زطبا الرحمن نابولو من كيسي رمبا ولا يرسل فاجدي إنسان يا وطيا يرسل بلتنغان زوو الرحمن نابسل بلجين يرسل ينبا رمتونا ما يوله تابا ونم يوله تنبو لا تنسى ويره تابا إن كينا تابا إن كيس تابا تونا بزيكا نبومبا وين هازيكا نبومبا هذا ميد ناكي حلقا قوي دين بامبا يسابا برمبا يوله يا سوى يوبي تلسان جيكبا نيمو نندو ونيدو ونم فولا يدلو رندو بيبي صوبا يتونه نامكو هروين نمباركا يتونه نام كندر ونام أي يبو صوبا يتونه نام قوت ونام تبا أحد نيما لدومد نيما وان أتابو صوبا يتونه نام ديك نيما وان تشوين نام يمرا تناه صوبا يتونه نام زاغر مينا ورنكي سوكو توتوري أي صوبا يتونه نام كوهو سبب رمباركا نيبو دوسي nar kẽgdba n tɩ baa yʋʋm soaba mosãn yaa tʋʋm ne sãn no n yʋlse taaba n tʋm daab nin-maanega dẽn wãna yʋlsdu la wãna kʋb nin-bãanega wãna maan ned fãa gilla segl sõngo. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكرمان لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges et tous les remerciements sont à Allah, le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon et l'aide. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut le égarer. Et quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Après cela, chers frères et sœurs en islam, nous les Burkinabés, Allah nous a favorisés. Allah nous a accordé beaucoup de ses bienfaits et de ses grâces et de ses bénédictions, parmi lesquelles voici la saison des pluies qui a été très très bonne. Les plantes sont excellentes. Les prévisions alimentaires sont élargies, sont augmentées. Walhamdulillah. En plus, la guerre est presque finie. Voici la paix, la sécurité et la stabilité qui revient dans de différentes localités. Voici nos frères déplacés internes qui regagnent aussi leurs localités et leurs villages. Voici beaucoup des écoles et des instituts qui ont été fermés, qui sont recouverts par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, le vrai développement a commencé.
nos autorités font beaucoup d'efforts, nuit et jour, pour mettre notre pays en avance, pour développer le pays. Voici beaucoup de travail, beaucoup d'équipements qui viennent, que ce soit les équipements sanitaires, militaires, agricoles. Voici les usines qui nous ont en train d'ouvrir. Voici aussi beaucoup de travaux que vous voyez vous-même. Cela, ce sont des grâces d'Allah pour nous. Chers frères et sœurs en islam, pour garantir la continuité de ces grâces-là et de ces bénédictions, il y a des voies, il y a des moyens, lesquels, si nous les prenons, Inch'Allah ta'ala, nous allons durer dans cette bénédiction. Ces bénédictions vont durer aussi avec nous, Inch'Allah ta'ala. Parmi lesquelles, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons louer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être reconnaissants avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si Allah te fait un bien, si Allah te donne une grâce et que tu le remercies, il va augmenter ses grâces sur toi. Parce qu'Allah dit dans le Coran, وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera très terrible sur vous. Deuxième, numéro 2, nous devons implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons demander à Allah la bénédiction et les grâces et les bienfaits. Parce que Allah nous a ordonné de lui demander. Il nous a promis que si on le demande, il va accepter. Allah dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Donc appelez-moi, demandez-moi, implorez ce que vous voulez. Je vous promets que je vais vous donner ce que vous voulez. 3. Nous devons utiliser les grâces d'Allah dans son adoration. C'est-à-dire que si Allah te donne quelques bienfaits, tels que la santé, l'argent, femmes, enfants, etc., tu dois utiliser ces bienfaits-là dans l'adoration d'Allah. Si tu fais cela, Allah va augmenter ses bienfaits sur toi. Allah dit dans le Coran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Ce verset a été adressé vers les gens de la Mecque. Donc les Mecquois, Allah leur dit, j'ai fait beaucoup de grâces sur vous. Donc, à cause de ces grâces-là, adorez donc le Seigneur de cette maison. Seigneur qui vous a nourri contre la faim et vous rassurez de la crainte. Auparavant, il y avait la faim, il y avait des craintes, il y avait des guerres entre vous. Mais c'est Allah qui vous a nourri contre cette faim-là. C'est Allah aussi qui vous a rassuré de la crainte. Donc, obligatoirement, vous devez utiliser ces bienfaits-là pour lui adorer. 4. Nous devons nous éloigner des péchés et des mauvaises actions. C'est-à-dire que si Allah te fait des biens et des grâces, tu dois aller loin. Tu dois écarter toutes sortes de désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause d'aliénation des grâces d'Allah sur les êtres humains. C'est pour cela, Allah dit dans le Coran, ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف بما كانوا يصنعون.
Donc Allah dit dans ces versets, Allah vous propose en parabole une ville qui est la Mecque. Elle a été dans la paix, dans la sécurité, dans la tranquillité. Et la nourriture venait de partout de côté. Mais malheureusement, ils ont refusé d'adorer Allah avec ce qu'il fait. Ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquence, Allah a enlevé, Allah a éliminé ses grâces sur eux. Allah les a fait goûter la violence de la faim et de la crainte. 5. Nous devons remercier et faire des évocations et les doigts à l'endroit des personnes que Allah a fait comme des acteurs de notre grâce, tels que nos soldats, le FDS, le VDP, le gouvernement, le président même et son entourage. Donc nous devons les louer, les remercier et implorer Allah pour eux. Parce que le prophète nous a montré dans un hadith, alayhi salatu wassalam, que man la yashkuri nasa la yashkurillah. Ce qui est pour sens, celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui est la cause que tu as gagné quelque bien et que tu n'es pas reconnaissant envers lui, cela montre que tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit également, Man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu. Ce qui est pour sens, si quelqu'un vous donne un service, si quelqu'un vous fait un bien, à votre tour aussi, rendez-le bienfait aussi. Mais si vous ne pouvez pas lui rendre le bien comme il vous a offert, alors faites des invocations envers lui. Demandez Allah pour lui. Quand tu demandes Allah pour lui, c'est comme tu fais de bien aussi envers lui. 6e et dernier, parmi les raisons et les moyens qui peuvent faire continuer les grâces d'Allah sur nous, c'est le fait de partager la compassion et la miséricorde entre nous. Et nous, les Burkinabés, nous devons être des compatissants les uns les autres. Nous devons partager la miséricorde et la piété entre nous. C'est dans un hadith que le prophète nous a montré, alayhi salatu wassalam, que Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. C'est-à-dire, les miséricordieux, ceux qui partagent la compassion entre eux, Allah même sera miséricordieux envers eux. Alors, soyez des miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre. Dieu qui est au ciel, Dieu qui est en haut, sera miséricordieux envers vous. Donc, lorsque nous partageons la miséricorde, la passion, l'amour, les uns aident les autres, à ce moment, Allah va nous aider. Allah va nous bénir. Donc, mes frères et mes sœurs en islam, voilà les 6 moyens que nous voyons que, Inch'Allah, si nous les prenons, travaillons avec elles, Inch'Allah, on va gagner beaucoup de bénédictions. Allah va nous garder nos bénédictions. Ce sont 1. Le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Le fait de demander à Allah de nous donner ses biens et d'augmenter ses biens sur nous. 3. Le fait d'adorer Allah, d'utiliser les bienfaits pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Le fait de s'éloigner, d'écarter toutes sortes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de péchés et de différents humours. 5. Le fait de rendre grâce, rendre remerciement et de faire des évocations à l'endroit de
de ceux qui sont des acteurs de tes grâces. Et sixième, le dernier, sur le fait de partager la compassion et la miséricorde entre nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter ses grâces et ses bienfaits sur nous les Burkinabés, sur le Burkina Faso et sur tous les pays musulmans. Qu'Allah bénisse le Burkina Faso, qu'Allah bénisse le Burkinabé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre connaissance, notre foi et notre piété. Qu'Allah nous donne la force, qu'Allah nous donne la connaissance, qu'Allah nous donne la connaissance. Ô Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous contre l'enfer. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ona wewe tumsoma ona ya kuzunubu amba da wannan sai ka daraja ona rewa dosa ona mangar zamana ko ona bahar zamana barka ona bahar zamana barka ona bahar zamana barka irshin wayi neri ona pasa nirma zabara satta ona sasa jindi nemo yala da wannan kile ya na pasi wannan gudu nemo ko da wannan somudum sababu tunu mai tuyen jike tinemo dumla yalare wona sombane sabab ainse la wona yule do to won tumne wona manin faani la sir sommo le do dam si islam wona ya qabla yorsba wona mugo kasi e roro hande dawre wona ya qabla yorsba wona mugo kasi to mun de do fuyi baramba wona manalo fuyi mo ko la manala dino ko la manala tumo ko la to ba ha dino e dino taw damba wona pasa baraka da wannan basir shirin somo da wannan basir yidlam da wannan sai ka daraje dina ce an ba faji ne wannan sai ka daraje ramba da wannan barki fi ma koya la ta barak la harabe koya da cinga ta udamba cinga na ba ne ko ndamba ne gomnere asudasi FDS ni VDP ramba faji ne wannan ma gungun da wannan cinga tawo da wannan sai su taba da wannan ko ka kusance taba wata wannan yele dan nan so zamana ta cin tawre wannan yusa ko mu mai gun ne sababu da zamana tawre wannan zara da ji zamana wannan zara da zamana wannan zara da zamana wannan ba zamana barka ne da wantu zamana ne manare wannan so so manare ko ne bi mu wantu na zamana ne san me wannan manare so ban dikar na manare ba wannan manare fa jilayi do wannan manare fa jil barka wannan manare julu bi mo لا تما على عربي وقلوب لا زال في جهنم هما اللهم رب عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اجعل بوركينا فاسو آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.